Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum khawateen और हज़रात. Thank you so much for streaming us on Tamasha, Myco or watching us on Jio Super Live. मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान, and on behalf of Mehak Kokar, I'm going to welcome you all. Thank you so much for watching us. But first things first, I think I will have to do it, Mehak. I mean, whatever we plan, I think we'll have to go against it, and it's because of the fact that that's exactly what happened with Pakistan and New Zealand. But first up, hello Mehak, assalamu alaikum. How are you feeling today? I'm feeling good, Shahzad. Just a tad bit disappointed कि आज जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है वो नहीं हो सका. Unfortunately बारिश की वजह से एक भी बॉल खेले बगैर मैच अबैंडन हो गया, जिसकी वजह से जो दोनों टीम्स हैं उनको इक्वली आपस में points they had to divide them between each other, जो आगे जाके पाकिस्तान के लिए शायद मुश्किलात पैदा कर सकता है. Exactly, आपने बहुत ही अच्छी बात की यहाँ पे. और दूसरी अगर हम इसका दूसरे पहलू को देखते हैं तो वो हम ये भी कह सकते हैं that it was a blessing in disguise. And the reason being, मैं उसको बैक भी करूंगा एक रीजन के साथ, वो ये है कि बेशक हमारे मौजूद मेहमानान ने यहाँ पर ये ज़रूर बोला था कि अगर पूरे 20 ओवर्स खेलो तो आगे बंद करके पहले बैटिंग कर लेना. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा कि शायद हमारे कप्तान थोड़े घबराए हुए थे. लास्ट टाइम भी टॉस जीता तो वो चेस करने के लिए चले गए, इस दफ़ा टॉस जीता तो पहले बल्लेबाजी के लिए चले गए. आपको पता था ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, बारिश कभी भी हो सकती है, और सब जानते हैं कि डकवर्थ लुइस अगर अप्लाई होना है इन दिस केस तो भी आपको आखिर में पहले जो है वो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने ओपोनेंट से बैटिंग करा लें ताकि आपके पास वो मार्जिन बच जाए. कुछ चेंजेस भी हमें नजर आए. मुझे तो लगता है कि इन चेंजेस की मद में शायद हमें ज़्यादा ट्रिक किया जा रहा है. जैसे पहले अबरार को बिठा के, जो कि सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं फ्रॉम पाकिस्तान, उनको बिठा के नाफे की जगह बनाई जाती है और फिर नाफे को हटा के एकदम से फखर जमान की जगह बना दी जाती है. सो आई थिंक थोड़ी सी कंफ्यूजन ज़रूर है. इस कंफ्यूजन को हल करते हैं. मैं महक से रिक्वेस्ट करूंगा, महक आप हमारे मौजूद मेहमान का प्लीज तारुफ कराएं ताकि हम इन्हीं बातों से प्रोग्राम का आगाज कर सकें. डेफिनेटली. तो सबसे पहले मेरे लेफ्ट पे जो लेफ्ट आर्म पे सेंसेशन है, स्विंग मास्टर, बहुत ही ब्रिलियंट एनालिस्ट हैं. जिस तरह वो अपोजिशन टीम्स को अपने रॉन्ग फुट एक्शन और ट्रिकी बॉलिंग के साथ कंफ्यूज और डिस्ट्रॉय करते थे, अब उतनी ही अच्छी हमें आज ये एनालिसिस भी देते हैं. इट इज नन अदर देन मिस्टर सुहेल तनवीर. अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई. अस्सलाम वालेकुम महक. अस्सलाम वालेकुम शहजाद. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू फॉर द वंडरफुल इंट्रो. Anytime. यार मुझे तो आपने कभी नहीं कहा यार. आपने कभी तारीफ ही नहीं की. मैं आपसे बेहतर शायद इंट्रोडक्शन देती हूँ. अगली दफा आपने तारीफ करनी है फिर मैं बोलूँगा. अच्छा ठीक है, डन हो गया. और उनके साथ साथ जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आई थिंक स्पेशली जो ज़्यादातर मिलेनियल्स हैं, आई एम श्योर ये उनके मोस्ट पसंदीदा बैटर होंगे. बहुत ही ज़बरदस्त मैचेस ये खेल चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से और बहुत ही ज़बरदस्त मैचेस उनको जितवाए भी हैं. ODI और टेस्ट फॉर्मेट के कप्तान भी रह चुके हैं. इट इज़ नन अदर देन मिस्टर अजहर अली. अस्सलाम वालेकुम अजहर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच. You're welcome. And last but not least, इनसे बेहतर T20 फॉर्मेट को कौन ही जानता होगा, दोनों बल्ले और बॉल के साथ. ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट ऑलराउंडर एंड आई थिंक कि हम शायद इनसे जो हमारा कंसर्निंग क्वेश्चन इस वक्त है कि पाकिस्तान इतने ज़्यादा ऑलराउंडर्स को क्यों खिला रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ हैं, शायद वो हमारी कन्फ्यूजन भी दूर कर सकते हैं. इट इज़ इमाद वसीम. इमाद कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बाय द वे, थैंक यू फॉर वंडरफुल इंट्रोडक्शन. एनी टाइम. लेकिन आई ऑल्सो वांट टू जस्ट ऐड कि जो आप लोगों ने आज अटायर पहना है ना, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है. आज नहीं लगता मेरे साथ कोई दुश्मनी निकाली है. बाकी तो आई थिंक रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन. बट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द शो. मेरे ख्याल है सबसे पहले हम इनकी जो इन्होंने फैसले किए उसके ऊपर बाद में आते हैं, लेकिन जो आज कुदरत ने हमारे लिए फैसला किया मैं सबसे पहले उस हवाले से बात करना चाहता हूँ. सो यू नो, विदाउट इवन अ सिंगल बॉल बीइंग बोल्ड द मैच वाज कॉल्ड ऑफ एंड इट वाज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर वाज रेन. सर एक पॉइंट मिल जाता है पाकिस्तान को भी और न्यूजीलैंड को भी. अब हम सुपर 8 में मौजूद हैं सुहेल भाई, और सुपर 8 में अब ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान के पास एक तो गलती का कोई मौका नहीं बचेगा और दूसरा कभी ना कभी नेट रन रेट पे भी बात चली जाएगी. देखिए एक पॉइंट मिल गया. अब जैसे आपने कहा कि गलती की गुंजाइश नहीं है, तो मैं अगर उस सेंस में देखूं थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि देयर इज चांस के 3 टीमें 2-2 मैच जीते, जो अब हमारे पास वो 2 का चांस नहीं है. अब आपने दोनों मैचेस जीतने हैं इफ यू वांट टू क्वालिफाई. बिल्कुल. अगर श्योरिटी के साथ आगे जाना है तो यू हैव टू विन बोथ गेम्स. वन नाइफ एंड बट्स पे चले जाएंगे. बट अगेन अब ये चीज़ आपके कंट्रोल में है नहीं. यू कांट डू एनीथिंग अगेंस्ट नेचर. ये सो बट यस, it will be very difficult for Pakistan from now on. We have to play a game throughout जो हमारे remaining 2 मैचेस हैं. But good thing कि एक हमारा इंग्लैंड के खिलाफ मैच है, which is I mean yes, with due respect they are good side, but right now जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं तो इतना मेरे ख्याल में पाकिस्तान का पलड़ा डेफिनेटली भारी होना चाहिए. श्रीलंका वाला मैच होगा जो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि डिसाइडर होगा पाकिस्तान की प्रोग्रेशन के लिए. एग्जैक्टली. और इसमें शायद हम उस वक्त ये ना देख रहे हो कि यार अगर वो इससे हार जाए और हम इससे जीत जाएं और फिर नेट रन रेट यहाँ पर आ जाए तो शायद पाकिस्तान सेमीज के लिए क्वालिफाई कर सकता है. अजहर भाई
جو ایک انفارچونیٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم گروپ سٹیج میں دیکھتے ہیں تو پاکستان جب نبیبیا سے کھیلنے جا رہا تھا اس سے پہلے بھی پوائنٹس ٹیبل کے اوپر یو ایس اے واز بیونڈ اہیڈ آف پاکستان اور ان کا نیٹ رن ریٹ بھی ہم سے تگڑا تھا. انفارچونیٹلی ہماری ٹیم وہ ہے جو کہ شاید نیٹ رن ریٹ کے معاملے میں اسٹرگل کر سکتی ہے. نہیں بالکل. دیکھیں اس بارش کا تو ہم تبھی ڈیسائیڈ کریں گے کہ بلیسنگ ہوئی ہے یا انفارچونیٹ ہوا ہے جب ہمارے باقی میچز ہو جائیں گے. تو ایٹ ٹائمز دیکھیں بارش جو ہے وہ 92 کے ورلڈ کپ میں آئی اور ہم جو ہے وہ کوالیفائی کر یار یہ نہ کریں یار, یہ جب بارش شروع ہو جاتا ہے پھر یہ رکتا نہیں ہے. بارش کا جو تعلق ہے آج کے میچ کا وہ تو تبھی ڈیسائیڈ ہوگا جب ان دی اینڈ جب آپ کا اگلے میچز ہوں گے تب پتہ لگے گا کہ کیا یہ بارش ہونا ہمارے لیے اچھا ہوا یا اگینسٹ گیا. ایٹ دا مومنٹ بٹ آئی سی, اس میں ڈیٹیل میں ہم بعد میں جائیں گے, بٹ مجھے کنفیوژن نظر آ رہی ہے کہ ہم بھی اس ٹائم پہ آپس میں جب بات کرتے ہیں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے نا کہ ہم کوئی اینڈ نہیں جانتے. اینالائز کرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ ہم کریں تو کیسے اینالائز کریں اس کو. تو آئی تھنک کہ بڑا ڈفرینٹ کائنڈ آف ڈیسیژن, ایسے ڈیسیژنز نظر آ رہے ہیں جو ایک کافی کامن سینس کے اسٹریٹ فارورڈ ڈیسیژنز ہیں جو ٹوٹلی الٹ نظر آ رہے ہیں. جہاں پہ آپ کو بیٹنگ کرنی چاہیے پہلے وہاں آپ بولنگ کر رہے ہیں, جہاں آپ کو بولنگ کرنی چاہیے پہلے وہاں بیٹنگ کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ فخر زمان کو اندر لے کے آ رہے ہیں وداؤٹ میچ کھلائے. ہم بھی چاہ رہے تھے کہ لے کے آئے, وہ لے آئے آپ, لیکن خواجہ نافع کو آپ کس لیے پچھلے میچ میں لے کے آئے تھے جو اس میچ میں آپ اس کو ڈراپ کر رہے ہیں ایک میچ کے بعد. یعنی کہ آپ کو اس کو وہ میچ کھلانے کا آپ کا پیچھے کوئی ایسا کوئی مقصد سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے اگلا میچ اس کو پھر بٹھا دیا. تو آئی تھنک کہ کافی سارے کنفیوژن نظر آ رہے ہیں, پریس کانفرنسز میں کنفیوژن نظر آ رہی ہیں. آئی تھنک پلیئرس کو خود بھی لیٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے. تو آئی تھنک کہ لاٹ آف اسٹف نیڈس ٹو گیٹ ان لائن. اس کو تھوڑا سا حسن بھائی جو ہے نا وہ رات کو ہی سوچ لیتے ہیں, جو ان کو سمجھ آ جاتی ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, اس کے بعد انہوں نے چینج کچھ نہیں کرنا. آپ نے کل جو کاؤنٹر آرگیومنٹ دیا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا وہ کل ایک پریس کانفرنس اس وجہ سے کریں گے کیونکہ آپ نے کاؤنٹر آرگیومنٹ دیا. جی اچھا عماد, آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز تھی, اور یہ جو انہوں نے ٹاس جیتا تھا اور آپٹ کیا کہ سب سے پہلے بیٹ کریں گے, اینڈ آف کورس جو کنڈیشنز بھی تھے یعنی کہ بارش ہوئی بھی تھی, اینڈ دے کیپٹ ون اسپیشلسٹ اسپنر ون اسپیشلسٹ پیسر جسٹ لائک بیفور. تو آپ کو اس سب کے بارے میں کیا لگتا ہے؟ بلیسنگ ان ڈسگائز تو نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے ٹف ہوگا لیکن پاکستان کو دونوں میچ جیتنے چاہیے جو کنڈیشن ہے. سری لنکا کا گیم صحیح کہہ رہے ہیں سہیل بھائی کہ امپورٹنٹ گیم ہے سب سے زیادہ, لیکن جیتنے چاہیے. دیکھیں اگر آج خدا نہ خواستہ کھیلتے ہار بھی جاتے, 2 میچ پھر بھی تھے, تو 2 میچ آپ کو جیتنے تو چاہیے. ہاں جو یہ بات کی اظہر بھائی نے, میں نے کل کہا تھا آئی ووڈ بیٹ فرسٹ وتھ کلوز آئیز. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر بارش ہو جائے یا بارش کی فور کاسٹ ہے, بارش ہو رہی ہے تو آپ بیٹنگ کر لو. مطلب چھوٹے گیم میں ایک انڈرسٹینڈیبل چیز ہے. مطلب کوئی بھی کرکٹ کھیلا ہوا ہے اور جو نان کرکٹرز بھی ہیں وہ بھی یہی کہیں گے کہ آپ ٹارگٹ دیکھو اور اس کو چیز کرو. سمپل بات ہے. مطلب یہ سمجھ سے باہر آ رہی ہے ڈیسیجنس ہم سب کے, پوری کرکٹنگ جتنی بھی عوام ہے ان کی سمجھ سے باہر تھا یہ ڈیسیجن. میں بڑا شاکنگ اس میں ویری کنفیوزنگ لائک. اور جو آپ نے ٹیم کھلائی ہے, اب آپ فخر کو لائیں اور دوسرے کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں. خواجہ نافع کو ایک میچ کھلایا باہر کر دیا ہے. مطلب یہ بات سمجھیے, نسیم کو نہیں کھلایا, ہم کہے جا رہے ہیں یہاں پہ کھلا لو نسیم کو, اور چھوٹے میچ میں نہیں کھلا رہے. دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ جب میچ چھوٹا ہونے کے چانس ہو سکتے ہیں کسی بھی اسٹیج پہ, بارش جو آن آف بھی ہو سکتی ہے نا, تو پھر جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بابر کا پاور پلے میں اسٹرائک ریٹ کم ہے, 12 اوور کے بعد بھی وہ نہیں کھیل سکتا, اور جب میچ چھوٹا ہوگا تو پھر اس کا کیا رول رہ جائے گا؟ 4 اوور. آپ کو لگتا ہے کہ اگر لمیٹڈ اوورز تک میں صرف اس کی پریس کانفرنس کے اوپر بات کر رہا ہوں نا, میں ان کی پریس کانفرنس کے اوپر بات نے کہا نا وہ حسن بھائی کل کریں گے پریس کانفرنس, ہمارے سوالوں کے جواب کل دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور بہت بڑا پوائنٹ ہے, جب بارش آن اینڈ آف ہوتی رہتی, پلے آف آن بھی ہو سکتا تھا جس میں آپ کو گریسی کنڈیشن مل سکتی تھی, جس میں بال تھوڑا سا کیلا ہو سکتا تھا, شاید اچھا بیٹ پہ سلائڈ کرتا, اسپنر کا رول شاید کم ہو جاتا, تو آپ نے کوئی پلان بی رکھا ہی نہیں تھا. if it didn't work then we would have been gone. ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں بچتا. دیکھیں آن اے سیریس نوٹ, سب سے مشکل یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کتنے اوور کھیلنے کو ملیں گے, آپ نے کیا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے. تو ہمیشہ جب کنڈیشن اس طرح, ایک تو ہوتا ہے نا کہ اچانک سے بارش ہوتی ہے, لیکن یہ پہلے سے فورکاسٹ تھی کہ بارش نے افیکٹ کرنا. یہ تو چلیں لکیلی میچ ہوا ہی نہیں, بٹ موسٹلی جتنے بھی کیپٹنز یا کوچز ہوتے ہیں وہ جب اس طرح کی پریڈکشن, رین پریڈکشن ہوتی ہے, تو اس میں ٹرائی کرتے ہیں کہ سیکنڈ, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کتنے اوورز میں کتنے رنز کرنے ہیں. اٹ بیکمز ایزیئر. نو گارنٹی کہ آپ جیتیں گے اور نو گارنٹی کہ آپ پہلی بیٹنگ کر کے ہاریں گے, بٹ ایگزیکٹلی سو اٹ بیکمز بٹ ایزیئر کہ اگر آپ دوسری باری کر رہے ہوں ان اے شارٹن گیم جو پہ
पता हो कि वो डिडक्ट होने हैं. एग्जैक्टली और जहां आपने बाबर के हवाले से भी बात की, मुझे तो ये लगता है आपके शायद बाबर को इसलिए चौथे नंबर पे प्लेस किया गया है क्योंकि माइक हैसन का कहना है कि पावर प्ले में आप खेल नहीं सकते, स्ट्राइक रेट नहीं है, बाबर भी समझता है और 12वें ओवर के बाद भी आप नहीं खेल सकते, तो उनको लगता है कि चौथे नंबर के ऊपर बैटर की जो बारी है वो आएगी शायद एंड पावर प्ले के बाद, इसलिए वहीं पे ये एडजस्ट होता है. बट लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. टॉस के हवाले से मेरा ख्याल है सब ने बात कर दी है, एवरीबडी इज वेरी वेल अवेयर ऑफ इट कि जब बारिश होती है तो उसके अंदर चेस करना बेहतर होता है बिकॉज यू नो द सिचुएशन. और सोहेल भाई ने बड़ी खूबसूरती से समअप किया महक इसको कि यार आपको पता होता है फिर आप उस हिसाब से चेस कर सकते हैं. मैं जरा प्लेइंग 11 की तरफ जाता हूँ क्योंकि मुझे रादर देन कंफ्यूजन मुझे ये लगता है कि ट्रिक किया जा रहा है. और ट्रिक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि खुद वो श्योर नहीं है, क्योंकि वो शादाब को नहीं बिठाना चाहते. उसके मल्टीपल रीजंस हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ. सांबा यूनाइटेड में जब शादाब और सलमान अली आगा दोनों थे, वो माइक हैसन को एज ए कोच लेकर आए, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, तो ऐसा लग नहीं रहा कि शादाब के अगेंस्ट से जाना चाहते. तो उन्होंने अबरार की कुर्बानी दी जो कि सेकंड नंबर के ऊपर हाईएस्ट विकेट टेकर है फॉर पाकिस्तान इन T20s. अभी इस साल की अगर हम बात करते हैं 2025 की बात करते हैं, फिर आप इब्रार को बिठाने के बाद नाफे की एंट्री कराते हैं और अब आप इसको यू मेक इट लुक लाइक कि एज इफ नाफे एक बेटर शॉट हुआ है तो हम फखर जमान को ऐड कर रहे हैं. कंफ्यूजिंग, माइंड बॉगलिंग, हुएवर वांट्स टू गो अबाउट इट प्लीज गो अहेड. या अच्छा फैसला या बुरा फैसला, ये ट्रिक है, देखिए कॉमन सेंस के साथ चलें. इतने आपके पास ऑप्शंस हैं, इतने अच्छे प्लेयर्स हैं सारे. कॉमन सेंस होती है, आप कंडीशंस देखते हैं, आप वेदर देखते हैं, फोरकास्ट देखते हैं, पिच देखते हैं और फिर टीम खिलाते हैं. मतलब कॉमन सेंस है, कोई पीछे से लिख के तो नहीं आके आप कर लें. तो अगर ये कॉमन सेंस प्रिवेल नहीं करेंगे, अगर ये इसी तरह ही करते जाएंगे तो उनको नुकसान होगा. और हम कब से यहाँ बैठे बोल रहे हैं कि नुकसान ना हो, नुकसान ना हो. भाई हम लोग पर्सनली चाहते हैं पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते और ये टीम ऐसी है इस टाइम पे, बॉलिंग यूनिट स्पेशली, कि आपको वर्ल्ड कप जिता सकती है. तो प्लीज़ 21 वाली भी हमारी टीम ऐसी थी, वर्ल्ड कप जिता सकती है, और मुझे ऐसे लगता है ये वाली टीम भी ऐसी जो वर्ल्ड कप जिता सकती है. तो प्लीज़ कॉमन सेंस के साथ जाएं. मैं कह रहा हूँ गलतियाँ मत करें, इतनी गलतियाँ मत करें. कैप्टन को सोचना चाहिए, कोच को सोचना चाहिए और सीनियर प्लेयर्स वहाँ पे जो मौजूद हैं. शादाब ने बहुत क्रिकेट खेली है, बहुत कैप्टनसी की है. भाई आप मशवरे दें, आप टीम सिलेक्शन में बैठे. और मुझे नहीं लगता सिलेक्शन कमेटी का कोई अमल दखल होगा. अजहर भी बताएंगे, पता नहीं है कि बताइए अजहर भाई. इस टाइम पे जो आई थिंक ये तो ओपन माइक हैसन आके बात कर चुके हैं कि वो 20 प्लेयर्स सिलेक्शन कमेटी से लेते हैं एंड देन उसमें भी उन्हीं के ज़्यादा इनपुट होता है. मतलब उनका इनपुट है जब 20 डिसाइड हो रहे हैं उसमें भी वो होते हैं. और उसके अलावा जब वो ये ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि फाइनल 15 या 17, 16 जितने भी हों वो कप्तान और कोच मिलके करते हैं. बस फिर दुआ मेरी यही है कि ऑनेस्टली कि अगर थोड़े सी मिस्टेक भी कर लें जीत जाए, क्योंकि ये टीम है, ये कंडीशंस हैं इस टीम जब आप की. कहते हैं थोड़ी सी मिस्टेक कर ले, वो क्या मतलब? नहीं, ये जो कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ की इस मिस्टेक के बाद भी अगर ये जीत जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी. मिरेकल होगा. लेकिन कॉमन सेंस प्लीज, अभी भी कह रहे हैं हम लोग सारे बैठे हुए, और भी सारे कह रहे होंगे कि जब छोटा मैच होता है तो छोटे मैच में सेम टीम नहीं खिलाते. बाबर की कोई जगह नहीं है छोटे मैच में. एनी गेम जो 16 ओवर 15 ओवर से कम पे हो, बाबर की कोई जगह नहीं बनती. तो आप एमी बिला वजह खिला रहे हैं. और आपको पता है कि फोरकास्ट और कंडीशंस, देखिए फोरकास्ट अब पाकिस्तान में भी, इवन बांग्लादेश में पता होता है. आपका एक क्लिप इतना वायरल हुआ, उसमें आप बाबर को बैक कर रहे थे. आज आप कह रहे हैं 16 छोटा मैच, लिमिटेड ओवर्स की बात कर रहे हैं. बड़ा मैच नहीं कह रहा मैं, छोटा मैच. नहीं तो बाबर कौन से पूरे 20 ओवर खेलता? नहीं 16 के नीचे हो, पावर हिटर्स आपको चाहिए होते हैं. हो सकता है 15 ओवर का भी गेम हो जाता है, 10 ओवर का भी हो जाता है, तो आप बाबर को नहीं खिला सकते उस गेम में. यानी 135 का स्ट्राइक रेट भी चौथे नंबर पे ठीक हो. देखिए बाबर को एज ए ओपनर देखें, ही हैड वंडरफुल 3 years. ही वाज टॉप प्लेयर इन द वर्ल्ड एज ए ओपनर, ठीक है. और उसको अगर आप वापस लेके आ रहे हैं कि जी आपने इतने पहले उसकी चार्ज शीट बनाई थी कि ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, उसके बाद आपने टीम से बाहर निकाला, ठीक है. फिर वापस लेके आए, वापस लेके आके भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कल की है उसमें भी आपने वही चार्ज शीट दोबारा उनके लिए रख दी. तो आई थिंक अगर जब तक आप खुद क्लियर नहीं हैं कि अगर ठीक है आप एक प्लेयर को वापस लेके आ रहे हैं तो उसको उसके नंबर पे खिलाएं. अगर उसकी जगह नहीं बनती तो देन यू जस्ट कैरी ऑन विद द प्लेयर्स जो आपने पहले सेलेक्ट किए थे. तो अब आपने उसको उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जिसमें हम भी कंफ्यूज हैं कि यार बाबर की जगह है भी कि नहीं है. तो आपने अपने आप को भी कंफ्यूज कर लिया, हमें तो वैसे ही काफ़ी चीज़ों में कंफ्यूज कर दिया है. तो आई थिंक जो सिंपल चीज़ है, अगर बाबर की टीम में मेरे हिसाब से अगर जगह बनती है इन कंडीशंस में, वो ओपनिंग पे है. अगर वहाँ नहीं बन रही तो आप क्यों पुश कर रहे हैं इस चीज़ को टू मच. और इसी तरह कोई भी और प्लेयर है, चाहे शादाब की बात कर लें आप
یا کوئی اور بھی پلیئر ابرار نہیں کھیل پا رہا. تو یہ جو بھی پلیئرز ہیں ان کو جب تک آپ سوچ کے بیسٹ ٹیم آپ اس لیے سلیکٹ نہیں کریں گے جو کل کے کنڈیشن میں جیتے گی, تب تک آپ یہ ان مسائل میں کنفیوز ہی رہیں گے, کیونکہ آپ پتہ نہیں کیوں پلینگ 11 میں جو ہارڈ ڈیسیجنز ہیں لینے سے گھبرا رہے ہیں. ورلڈ کپ کھیلنے گئے ہیں آپ, سب کی اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے. پاکستان پورا اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹورنامنٹ فار پاکستان. پاکستان کو سیمی فائنل فائنل میں پہنچنا ہے. یو نو دا کرائٹیریا, ہمیں چاہیے کہ ہم سیمی فائنل فائنل میں پہنچ کے یہ جو فائنل اور سیمی فائنل یہ ادھر ہوں ہمارے کولمبو میں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس. نہیں, اب بابر اعظم کی بات, you know what I mean? Yes, I know. بابر اعظم کی بات تو ابھی کافی تک عرصے سے ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو اظہر نے بتایا کہ دیر از سو مچ اتھارٹی کہ ان کو 20 پلیز کے بعد اٹس آل ہم کیپٹن, اور وہ دیٹس آئی مین گڈ لک ٹو ہم, بھی نہیں فیصلہ لے پا گڈ لک ٹو ہم. آئی ہوپ کہ وہ اس کے بعد ریزلٹس پروڈیوس کریں, بٹ مجھے سلیکشن کمیٹی کا پھر رول نظر نہیں آ رہا کہ وہ کس لیے ہے, کہ اگر 16 صرف انہوں نے ہی بنانا ہے, کوچ اور کیپٹن نے. اینڈ دین مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہمارے کسی لوکل جتنے بھی وہ چاہے سکلین بھائی ہوں, وقار بھائی, جتنے بھی ہمارے پاکستانی کوچز نے پاکستان کی کوچنگ کی ہے, ان کو تو اس طرح کی اتھارٹی نہیں ملی. سکلین بھائی تو خیر ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ شاداب بہت اچھا کھیل رہا ہے. نہیں, میں ایک اتھارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جو سلیکشن میں آپ جیسے اظہر کہہ رہے ہیں, مجھے ابھی پتا چلا کہ 16 کے 16 ان کی مرضی. جب مائک ہیسن آئے تھے, انہوں نے آتے ان کی ارلی پریس کانفرنس تھی, اس میں بتایا تھا کہ انہوں نے اوپنلی بتایا تھا کہ رانا کر لے گا, رانا کر لے گا. نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں پھر آئی ہوپ کہ وہ ریزلٹس پروڈیوس کریں. اگر نہیں ہوتا تو پھر ہی شوڈ بی ہیلڈ. بھائی ریزلٹ کیسے پروڈیوس ہو گیا؟ اب آپ کو پتا ہے کہ بارش کی پیش گوئی ہے, ٹھیک ہے, بارش کی پیش گوئی ہے, آپ صرف کھلاتے ہیں سلمان مرزا کو ایز آپ کا جو ایک فرنٹ لائن پیسر ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر بارش ہوتی ہے آپ کو بریک نہیں ملتا, آپ کے پاس کوئی پلان بی نہیں ہے, آپ کپتان فیصلہ نہیں لے پا رہا. اگر کوچ اس کو یہ بات کہہ کے بھیج رہا ہے کہ بھائی تم نے بیٹ فرسٹ کرنا ہے, تو کپتان ہی کم از کم تھوڑی بہادری دکھا دے. دیکھیے, ایک چیز تو ہمیں سرٹن ہو گئی ہے کہ مائک ہیسن کا جو میتھڈ ہے کہ وہ جو اپنا ایک پلان لے کے آتے ہیں وہ اس میں چینجنگ نہیں کرتے. وہ چاہے سچویشن اس کی ڈیمانڈ کرے, بے شک مجھے لگتا ہوگا ذرا دیکھیں وہ ایک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اٹس ہز چوائس کہ وہ جس طریقے سے چیز, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے وہی اکاؤنٹیبل بھی ہوں گے اس ساری اس کے. ہمیں تو obviously لگتا ہے, کیونکہ میں تو بگ فین ہوں کہ جو سچویشن ڈیمانڈ کرتی ہے, وہ چاہے سلیکشن کو ہو, چاہے آپ اوورز کرانے ہوں یا بیٹنگ آرڈر ہو, آپ سچویشن کے حساب سے چینج کرتے ہیں. بٹ ہر کسی کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, وہ اپنے حساب سے چیزوں کو لے کے چلتا ہے. تو ایک چیز تو شیورٹی ہو گئی ہے کہ وہ جو پلان لے کے آتے ہیں انہوں نے اسی پہ ہی چلنا ہے. ہی از ناٹ دا ون کہ جو چینج کرے چیزیں. کپتان کا کیا رول ہے؟ ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا مجھے, کہ کوچ کا ہی نظر آ رہا ہے. کیونکہ آج تو اٹ شوز یار کہ یہ جیسے ان دونوں نے بھی بات کی کہ اٹ واز کوائٹ آبویس کہ آپ نے چھوٹا میچ کھیلنا ہے, انٹرپشن ہونی ہے. آپ صرف ایک فاسٹ بولر کے ساتھ جا رہے تھے, آپ نے بیچ میں بابر جس کے بارے میں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کے اسٹرائک ریٹ کا آپ کو ایشو ہے, اس لیے آپ اوپن نہیں کرا رہے, چوتھے نمبر پہ ان کی جگہ بنتی نہیں, تو آپ نافع کو باہر کر رہے ہیں. اگر آپ نے فخر کو لے کے آنا تھا تو آپ نافع کی جگہ نہ لاتے, بابر کی جگہ لے آتے. کیونکہ اگین وہی یار کہ کسی کو باہر بٹھانے سے کسی کی ڈس رسپیکٹ نہیں ہوتی. یہ ٹیم ہے, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آن گیون ڈے جس اپوزیشن کے خلاف آپ کھیل رہے ہیں, یا جو کنڈیشن جیسے آج رینی کنڈیشن تھی, وہاں پہ آپ کا کتنا میچ ہونا ہے, 8-10 اوور کا اگر ہونا ہے, 12 کا ہونا ہے, تو کون زیادہ سوٹیبل ہے. تو اس میں لیکن وہ مجھے لگتا نہیں کہ اس طرح آؤٹ آف دا باکس سوچنے والے ہیں. سو گڈ لک ٹو ہم. مطلب وہ اپنے ظاہر اتھارٹی ان کے پاس ہے, انہوں نے اپنے حساب سے ٹیم چلانی ہے, اور جب ٹورنامنٹ ختم ہوگا, اچھا ہوگا تو all praises to him, نہیں اچھا ہوگا تو he will be held accountable. یہ تو فخر کو آج نمبر 5 کھلانا تھا انہوں نے. جی میں بائی دا وے اب یہ تو لائک ایکچولی اسی چیز پہ میں اظہر بھائی سے بات کرنا چاہتی ہوں. ایک بات بولے. ہم نے کل یہاں بیٹھ کے بات کی کہ وہ فرگسن کو لائیں گے, ٹیکٹیکل چینج, ہم کرکٹ کھیلے میں ہم نے بتا دیا. انہوں نے ڈفی کو بٹھا کے فرگسن کو لے آئے. آپ فخر کو 5 نمبر کھلا رہے ہیں. مطلب میری سمجھ سے باہر ہوگی کہ اگر آج میچ ہو جاتا, چلے میچ نہیں ہوا, لیکن نیکسٹ گیم میں ہو سکتا ہے یہی کر لیں. ابھی بھی بتانے فخر نمبر 5, مطلب اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. فخر کا کھیلنا ہے تو ٹاپ 3 اور میکس اگر آپ وہ کھبے کے بات کر رہے ہیں تو 4 پہ آپ کھلا سکتے ہیں, لیکن 5 نمبر فخر کے ساتھ زیادتی ہے. وہ زیادتی ہے فخر کے ساتھ, اور پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے.
नहीं, मैं एक्चुअली अजहर भाई से यही पूछना चाहती थी कि अगर लिमिटेड ओवर्स तक बात चली जाती तो आपके पास एक पावर हिटर है, आप उससे पहले बाबर आजम को खिला रहे हैं नंबर 4 पे, तो ठीक है फ़खर ने जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हुई थी उस पर नंबर 5 और नंबर 7 की पोजीशन पे खेला था, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि फ़खर जमान के साथ ज्यादती है कि आप उसको नंबर 5 पे खिला रहे हैं, एटलीस्ट नंबर 4 इफ नॉट 5, स्पेशली अगेंस्ट न्यूजीलैंड जिनके खिलाफ वो अच्छा करते आ रहे हैं, स्पेशली देखिए अगेन कल भी बात हुई थी, मैंने चाहे 20 ओवर का मैच होता, चाहे 13 का होता है, 14 का होता, मैं ऑलवेज पुट फ़खर इन अगेंस्ट न्यूजीलैंड। वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि उनके जो स्पिनर्स हैं वो फ़खर ज़मान के से उनको मसला होता है, उनको अच्छे खासे फेंटी लगाते हैं। सो एक तो साइकोलॉजिकली बड़ा एडवांटेज हो सकता था, फिर उनकी ओवर की जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब होता है। अगर उनके ओवर फ़खर की वजह से लेट हो जाते हैं तो देन बाकी टीम को भी कंफर्ट मिल जाता है। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर आई फेल्ट कि बाबर की जगह फ़खर को लेके आते हैं, क्योंकि आपने ख्वाजा नाफे को खिलाया है। एक मैच के बाद हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमने कल जो डिसीजन किया था कि हमारा ये जारी बात है इसीलिए खिलाया था ना कि आगे वर्ल्ड कप में ये हमें काम आएगा कहीं ना कहीं, तो एक मैच के बाद हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि यार ही इज़ नॉट मे बी गुड इनफ फॉर प्रेशर सिचुएशंस, तो आपने अगले दिन मैच बिठा दिया। तो फ़खर ज़मान को आप नंबर 4 पे मेरे ख्याल से खिलाते और क्लैरिटी के साथ, और आगे पीछे उन्होंने बैटिंग की भी हुई है उस पोजीशन पे। नंबर 5 जो है, नंबर 5 अगेन वो उसके लिए भी टू लेट है, क्योंकि अगर आप देखें तो वो भी थोड़ा सा टाइम लेकर फिर हिटिंग स्टार्ट करते हैं। यार मेरा आप लोगों से एक सवाल है सबसे, आप लैग क्या कर रहे हैं, बैटिंग या बॉलिंग? अच्छा, हम इस सवाल का जवाब लेंगे लेकिन एक छोटे वक्फे के बाद में इतना आप हमें स्पेस देंगे। और जहां इन्होंने जेकब डफी के भी हवाले से बात की, मैं जरा आके बात करता हूं। कल अगर आपको याद हो मैंने मेंशन किया था कि जेकब डफी अगेंस्ट पाकिस्तान इज वेरी लीथल, उसको भी ड्रॉप किया न्यूजीलैंड ने और फिर वो लेके लोकी फर्गसन को। उनकी क्या मेंटालिटी लग रही है, मेरे ख्याल इस पे बात करते हैं राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक बिकॉज़ वी आर द डगआउट। एंड वेलकम बैक टू द डगआउट। वक्फे पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन की, प्लेइंग 11 की, कि अगर मैच होता लिमिटेड ओवर्स का होता तो क्या पाकिस्तान ने जो स्क्वाड चूज किया था वो सही डिसीजन था उनकी तरफ से। और एक और चीज़ वक्फे पे जाने से पहले इमाद हम सबसे एक सवाल पूछना चाह रहे थे कि व्हाट डज द पाकिस्तान टीम लैक, तो इमाद प्लीज गो अहेड। हाँ जी, मैं पूछना चाह रहा था हम लैग क्या कर रहे हैं? रोटी फिलहाल क्या पिज्जा, चीज़ का पिज्जा, फिलहाल रोटी लैग कर रहे हैं। खा के आए हो। मेरे ख्याल प्लीज कंटिन्यू। मेरे ख्याल से तो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त चीज़ लैग कर रही है वो कॉमन सेंस है। ये दैट्स द राइट आंसर। लेकिन ये वो मैंने सबसे समझ कर basic दिया। किसमें लैग कर रही है? तो माइक, सलमान? सर ये कोच और कैप्टन दोनों के ऊपर होता है और किसी के ऊपर नहीं है। कोच कैप्टन जो वहाँ पे मैनेजमेंट का हिस्सा है, मे बी मैनेजर भी हो सकते हैं लेकिन कोच कैप्टन में सारा कुछ। लेकिन ये चीज़ कोई रॉकेट साइंस हाँ तो पे नहीं कोच है, कैप्टन भी होता है सारा। इट्स जस्ट but ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, सो व्हाई इज इट सो हार्ड फॉर देम टू। तो अजहर भाई ने जवाब दे दिया, इसका क्या आगे जवाब करें? देखिए एज ए डिसीजन मेकर जिस भी अगर आप होते हैं तो आपसे अगर मिस्टेक हो जाती है तो यू ऑलवेज रेक्टिफाइड। ये तो नहीं होगा कि आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे तो हर दफ़ा आप डिसीजन ठीक करेंगे, आपसे मिस्टेक्स होंगी, बट उसके ऊपर स्टबर्न नहीं होना चाहिए आपको कि उसको पॉइंट प्रूफ करने की तरफ ना चले जाएं। मेक श्योर कि जो राइट डिसीजंस हैं उसमें कोई भी ठीक कह रहा है या आपको लगता है कि कोई आपका पॉइंट गलत प्रूफ हो जाएगा, इसमें किसी का पॉइंट गलत प्रूफ नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज यू एडजस्ट, यू अडेप्ट, और वो अगर आप करते हैं तो देन यू आर द बेस्ट पर्सन टू बी एट दैट प्लेस। और मैं आपकी बात से इसलिए भी एग्री करता हूँ, मैं अब आपके सामने नाम लेता हूँ, आप खुद सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम के कितने प्लेयर्स जो हैं वो अभी तक बहुत ही इफेक्टिव रहे हैं। साहिबजादा फरहान आप सब एग्री करेंगे, Saim Ayub partially, Salman Ali Agha no performances as of yet, I think with the ball against India only 2 overs, Babar Azam unfortunate, I think only against USA probably 40 odd runs, फ़खर ज़मान तो आई अभी टीम में, उस्मान खान की एक 40 रन की इनिंग नजर आई है, शादाब खान ने नमीबिया के खिलाफ 3 विकेट्स आपको लेके दिखाई हैं, मोहम्मद नवाज नो आइडिया, फ़हीम अशरफ नो आइडिया, सलमान मिर्जा अच्छे 2 ओवर्स कराए और फिर उसके बाद उस्मान तारिक ऑब्वियसली पाकिस्तान के। मुझे आप ये बता दें कि इन 11 में से कितने की इफेक्टिवनेस आपको टीम में ऑलरेडी नजर आई है? मेरा ख्याल है कि हम एक आधी टीम के साथ वर्ल्ड कप के अंदर उतरे हुए हैं और आज भी हम अपना फैसला नहीं कर पा रहे। जी सोहेल भाई। देखिए अब बार बार हम वही डिस्कशन कर रहे हैं बट उन्होंने नहीं सुननी। लेकिन सुन कौन रहा है? नहीं सुन रहे ना, अब क्या करें। अब देखिए अभी अजहर ने एक बात की, अगर अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं तो क्रेडिट किसको जाएगा? उनको ही। यहाँ पे जो भी बोल रहा है या पाकिस्तान में जितने भी एनालिस्ट बैठे हैं, जितने भी एक्स क्रिकेटर बोल रहे हैं, किसी को क्रेडिट नहीं जाएगा। अगर किसी की बात, अगर कोई सेंस प्रिवेल करता है, आपको कोई चीज़ समझ आती है, अगर आपको आइडिया बाय कर लेते हैं
तो स्टिल क्रेडिट आपको ही जाएगा, हमें नहीं जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि आप सुने एटलीस्ट सबकी, चले करें अपनी, लेकिन जहाँ आपको लग रहा है यार कि एक चीज़ नहीं वर्कआउट कर रही तो आप थोड़ा समझ जाते हैं, कोई मसला नहीं, इसमें कोई किसी की हार नहीं होती। हम भी अगर बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, और जो वहाँ बैठे हुए हैं इंक्लूडिंग माइक हैसन, नोबडी वांट्स कि टीम हारे। हर बंदा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है और उसी के लिए वहाँ गए हुए हैं। हम यहाँ बैठ के इसलिए बात कर रहे हैं, तो ये हम सब की जीत होगी अगर हम जीतते हैं। तो आई होप कि वो थोड़ा सा सुनने की कोशिश करें और उस पर सलमान अली आगा को आई गेस ही शुड इंटरवीन। मतलब अगर मुझे नहीं पता कि दोनों एक ही पेज पे हैं, दोनों का ये डिसीजन है, अगर नहीं है तो सलमान अली आगा को भी चाहिए कि थोड़ा सा इसमें इंटरवीन करें और सेंस प्रिवेल करना चाहिए। देखें, अगर आप लॉजिकल टीम खिलाते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग होती है और रिजल्ट नहीं आते, तो फिर यहाँ बैठ के कोई बंदा आपको बोलेगा नहीं यार कि नहीं ऐसे करना चाहिए था। मतलब आप यू ट्राइड योर बेस्ट, रिजल्ट नहीं आए, दैट्स फेयर इनफ। बट यहाँ इन डिसीजन में, जैसे आज ये डिसीजन हुआ, हम 3-4 चीज़ों पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं यार, इंक्लूडिंग टॉस, फ़खर जमान का आना, उसका बाहर होना, अबरार का, नाफे का बाहर होना, एंड देन अनदर पेसर का ना खेलना। क्योंकि अगर 12 से 14 ओवर की गेम होती और आप सिर्फ स्पिनर को बॉलिंग करा रहे होते, तो आपको पता है जब हिट मार रहा होता है ना बैट्समैन, तो ईजीएस्ट बॉलर इज के स्पिनर को आप हिट मार सकते हैं, फास्ट बॉलर को फिर भी मुश्किल होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो आप लिमिट, इसलिए T10 वगैरह में आप देखते हैं कि बहुत कम स्पिनर खेलते हैं, मेनली फास्ट बॉलर जाते हैं। सो ये 2-3 चीज़ें जो हमें भी नज़र आ रही हैं यहाँ पे। आई होप के अगले मैच में, एंड देन बाबर का, ऑनेस्टली वी ऑल लव बाबर की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और जो रिसेंट टाइम का ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट, ठीक है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट नंबर 4 अगर आप मुझे कहेंगे तो देयर इज़ ह्यूज क्वेश्चन मार्क कि नंबर 4 पे आप T20 क्रिकेट में बाबर को खिला रहे हैं, ये बाबर के साथ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है वो। और मेरा ख्याल है कि हम एज एशियन फैमिलीज अक्सर हमारे साथ होता है कि हम पहले महक सारी बात कर लेते हैं किसी के बारे में, फिर हम कहते हैं लेकिन बंदा बड़ा अच्छा है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे सिर्फ एक आखिरी सवाल में पाकिस्तान को रैप अप करते हैं। देखिए जी, 2024 को मैं याद दिलाता चलूँ सबको, क्योंकि हमारी याददाश्त भी थोड़ी सी कमज़ोर है। वो ये कि जब हम अनफॉर्चुनेटली हारे, वापस आए, तो उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान की कोचेस तब्दील, सिलेक्शन तब्दील, कप्तान तब्दील, ये सब कुछ हुआ। और अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए जो आई ओपनर होता है वो हमेशा वर्ल्ड कप ही रहा है। और वर्ल्ड कप के बाद जब ये वापस आते हैं, अब जो एक चीज़ मैंने देखी है पिछले कुछ अरसे में, 2013-14 से जब से मैंने अब मेरे करियर का आगाज़ हुआ, कि इतनी तवील दौरानी के लिए चेयरमैन कभी रहे नहीं है। कभी नजम सेठी साहब आ रहे हैं, कभी दूसरे आ रहे हैं, कभी तीसरे आ रहे हैं, कभी चौथे आ रहे हैं। तो ये एक तो चलो कंसिस्टेंट है, मैं कहता हूँ थैंकफुली, अल्हम्दुलिल्लाह के प्लान्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इवन दो दैट वी आर स्टिल इन द रेस, अगर हम अपनी कैंपेन अच्छी नहीं एंड करते, कि ये तब्दीलियाँ हमें मुतवक्को है, हम इसकी तवक्को रखेंगे कि आने वाले वक्त में फिर ये तब्दीलियाँ होंगी? देखिए, नॉर्मली अगर देखा जाए तो ICC इवेंट जब भी होता है तो उसके बाद आपको चेंजेस नज़र आती हैं। ये हमारा एक साल इवेंट 1 साल बाद आ जाए, 6 महीने बाद आ जाए, 2 साल बाद आ जाए, तो आपके पास हमारा जो गेज करने का तरीका वो यही है। जब ICC इवेंट हुआ उसमें रिगार्डलेस कि उनकी डिसीजन मेकिंग क्या थी, अगर आप हार गए तो यू आर गॉन। बट आई फील के अगर कोई भी है, कप्तान है या कोच है, अगर वो राइट डायरेक्शन में अपने विजन के मुताबिक, जिससे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ हुई हुई है और वो उसी पे चल रहा है और उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है, उसके बाद प्लेयर्स अगर अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म नहीं कर पाते, देन वी शुडंट बी जस्ट सेइंग या फॉर द सेक ऑफ चेंजिंग कि जी हमने सेक्रीफाई करना ही करना है, किसी को कुर्बानी का बकरा बनाना ही बनाना है किसी को, तो कप्तान चेंज कर दें, कभी सिलेक्टर चेंज कर दें, कभी कोच चेंज कर दें। ये बेसिकली हमें देखने को पास में भी मिला है और अभी हो सकता है आगे भी यही देखने को। क्या इसकी वजह अज़र भाई ये होती है कि किसी और के ऊपर नाम ना आए? देखिए, पास में ऐसे ही चल रहा है ना कि आप जब किसी को स्केपगोट बना देंगे, अच्छा जी रीबिल्डिंग प्रोसेस शुरू, नया कोचिंग स्टाफ आता है या कप्तान आता है, जी अब हम रीबिल्ड कर रहे हैं इस टीम को लेकर, तो उससे प्लेयर्स भी तो काफी कंफ्यूज हो जाते होंगे बार-बार। देखिए, ये जब अगर आप पिछले प्रोग्रामों में मैंने यही सवाल किया था, जब आपको याद हो कि प्लेयर्स के शूज़ में भी तो जाके देखें ना कि आप इतनी चॉप एंड चेंजेस करेंगे, एक कोच आ रहा है 6 महीने बाद दूसरा कोच आ रहा है और उसके बाद सिलेक्शन कमेटी चेंज हो रही है और आप कह रहे हैं कि हम उसको बैक करेंगे, आपको बैक करेंगे, वो कहेगा भाई आपने पता नहीं कितनी देर रहना है, तो हम किसको सुने? अगले वाले को इंतजार करें या आपकी सुन लें? लेकिन T20 में ये बैच बहुत अरसे से खेल रहा है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकती इन प्लेयर्स का। जो प्लेयर अगर 6, 7, 8, 9 प्लेयर अगर 100 से ऊपर T20 खेल चुके हैं,
पिछले 6-7 साल में, आप उनको क्या क्या कहेंगे? घूम फिर के अगर आपने वापस आना ही है और अगर आपने परफॉर्मेंसेज नहीं देनी है, लग रहे पाकिस्तान जीते, वर्ल्ड कप जीता, ये टाइम है, इतने मैचेस के बाद इनका टाइम है जिताने का। अगर नहीं जिताते ना, खामोशी से हाथ खड़े करें और साइड पे हो जाए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, इसमें कोई घूम फिर आने वाली बात बाद मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ उस पर कि साइम अयूब की भी बात कर लें। काफ़ी अरसे से T20s खेल रहे हैं, T20 का फॉर्मेट खेल रहे हैं, लेकिन जो उनको उनकी जो यानी कि प्राइम पोजीशन उनको दी हुई है कि एज एन ओपनिंग बैटर, जो बहुत ही ज़रूरी पोजीशन होती है, दी हुई है, उसमें वो परफॉर्म नहीं कर रहे। ठीक है, शुरू में आए थे, ऑफ कोर्स बहुत टैलेंटेड थे, उनकी जो नो लुक शॉट थी, एवरीथिंग उनके बारे में बहुत ज़्यादा प्रेज हुआ था। हाँ शायद, लेकिन उसी ही गॉट अ लॉट ऑफ प्रेज, लेकिन उस तरह वो परफॉर्म नहीं कर रहे बल्ले के साथ। तो आपको लगता है कि उनको अभी भी स्क्वाड में एज एन ओपनर जब आपने शाहीन एक ज़माने में आपका नंबर 1 स्ट्राइकर था, हर ओवर में एक आउट करता था, पहले ओवर में सारा कुछ करता था, आपने अब उसे बाहर बिठाया है, तो इसको क्यों नहीं बिठा सकते? मेरा सवाल आप सबसे ये और उनसे लिए, अगर आप देखें जो पोजीशन, अगर साइम, आई डोंट केयर नंबर 1 ऑलराउंडर है, नंबर 20th ऑलराउंडर है, उसकी जॉब नंबर 1 प्रायोरिटाइज हमने की है बैटिंग। अगर वो बैटिंग से परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, देखिए टैलेंट 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 10 गेम होते हैं, 15 गेम होते हैं, 12 गेम होते हैं, 70 गेम टैलेंट नहीं होते। तो अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा उस नंबर पे, या तो आप उसे 8 नंबर ले जाएं और ओपनर किसी और को खिलाएं, या बाबर को खिलाएं या फखर को खिलाएं, ठीक है? वरना आप ये ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि एक बंदे को आपने बाहर बिठाया है, शाहीन को, कि उसका स्विंग नहीं है और वो यूं कर रहा है और यूं कर रहा है, फिर आप साइम को खिलाए पे खिलाए जा रहे हैं, तो वहां पे जो अंदर बैठे हुए होंगे प्लेयर्स, वो नहीं देखेंगे एक के साथ इतनी ज्यादा और एक को ऐसे निकाल दिया। नहीं तो अजहर भाई, आपको क्या लगता है कि साइम अयूब की बैटिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या उनके IQ का है, स्किल्स का मसला है, टेक्निकली कोई फॉल्टी चीज़ है? व्हाई इज ही नॉट बीन एबल टू परफॉर्म लाइक दैट विद द बैट? इसमें पहले भी इस चीज़ पे हमने टच किया था कि पिछले प्रोग्राम में, कि एक तो वो जब T20 खेलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा, आई फील के उनको होता है कि मैंने बाउंड्रीज ही लगानी है स्ट्रेट अवे फ्रॉम द बर्ड को, तो उसमें उनकी फीट मूवमेंट जो है वो ज़रा रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, और स्पेशली जो आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो जितने भी बॉल होते हैं, तो उसमें उनकी जो है ना वो सिर्फ बैट से रीच करने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनकी शॉर्ट एग्जीक्यूशन जो है उसमें मसाइल आते हैं, चाहे वो स्पिनर के अगेंस्ट हो चाहे फास्ट बॉलर के अगेंस्ट हो। ऑल्दो कि ही कैन प्ले, उन्होंने वनडे में खेल के दिखाया है कि ऑल अराउंड द पार्क ही कैन प्ले शॉट्स, बट अगेन जो आप जब जिस माइंडसेट से आप जाते हैं ना, उस तरह फिर आपकी जो रिएक्शन है बॉडी का वो उस तरह होना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक ही इज़ बेटर प्लेयर देन व्हाट ही इज़ परफॉर्मिंग। आई होप कि आगे फ्यूचर में ये करें, लेकिन एट दिस मोमेंट टिल कि T20 में बहुत ज़्यादा चांसेस उनको एज ए बैटर मिले हैं, लेकिन उनकी किसी भी टाइम पे 1 आउट सीरीज़ में अच्छी परफॉर्मेंस आती है, फिर उनके कंटिन्यूस फेलियर्स आते हैं, फिर एक आधे मैच में रन्स करते हैं, फिर फेलियर्स आते हैं। तो आई थिंक कि वो उनको तब तक बेहतर नहीं होगा जब तक वो अपनी गेम को T20 के हिसाब से समझेंगे नहीं। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर लूँ, साइम का जॉब ऐसा है जैसे फिन एलन का है। फिल एलन का स्ट्राइक रेट 170 के करीब का है, 207 50 है उसके 50 और 55 मैचों में। तो फिल एलन का भी यही जॉब है ना कि जाके अटैक करना। तो बेसिकली इफ यू आर नॉट डूइंग द जॉब, और अगर लॉन्गर पीरियड के लिए आपको खिलाएंगे, तो दूसरा प्लेयर भी ये फील करेगा कि अगर वाई साइम, वाई नॉट मी, तो ये चीज नहीं आनी चाहिए टीम में। तो आपको क्या लगता है कि बैटर्स को, हाँ सॉरी बोले आप, उसका साइम का इशू ये है कि जब वो नया नया आया तो किसी को उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस का इतना आइडिया नहीं था ऑन इंटरनेशनल लेवल। जब आप खेलते जाते हैं ना, तो टीम्स आपके ऊपर वर्क करती हैं। जब आप वंस यू आर की प्लेयर, तो आपके ऊपर सब काम करते हैं, आपके ऊपर आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देखते हैं। तो अभी जो अजहर ने बात की, आई थिंक मोस्ट टीम्स हैव फिगर इट आउट कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप, चौथे पांचवें स्टंप से बाहर निकलता हुआ बॉल, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ है वो नो लुक शॉट या टुवर्ड्स ऑन साइड, ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग, तो वो आप उनको आउटसाइड द ऑफ स्टंप, आप जितने भी उनके डिसमिसल देखेंगे तो आपको उधर ही मोस्टली नज़र आएंगे। तो आई थिंक कि उनको वहाँ पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। एंड देन मेरे ख्याल में बहुत ही फास्ट हैंड्स के साथ खेलते हैं, ही जस्ट थ्रोज हिज हैंड्स। जैसे अभिषेक की भी अभी बात हो रही है ना, तो जब इस तरह का प्लेयर जिसकी जो अपनी टेक्निक पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर रहा होता, वो जब फंसता है, आउट ऑफ फॉर्म होता है, तो उसके लिए थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। वेयर एज कि जो बाबर, जैसे बाबर की अगर मैं बात करूँ, तो वो टेक्निकली इतना साउंड है कि उसको अगर वो फंसेगा तो उसका निकलना आसान होगा, क्योंकि उसकी टेक्निक उसको बैक करती है। अभिषेक या अभी साइम की जो हम बात कर रहे हैं कि इनकी टेक्निक जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो बहुत ज़्यादा फ्लॉज आपको नज़र आएंगे अगर हम टेक्निकल चीज़ों में पढ़ जाएं। अजहर कैन स्पीक अबाउट इट, जैसे उन्होंने कहा कि उनका पाँव नहीं निकलता आउटसाइड ऑफ स्टंप, सिर्फ ही जस्ट थ्रोज हिज बैट।
تو وہاں سے نیا بال کیونکہ کھیلتے ہیں تھوڑا سا بھی شیپ اوے ہوتا ہے تو وہاں پہ ان کے آؤٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جب آپ تھوڑا سا انٹرنیشنل کرکٹ میں گزار لیتے ہیں نا, جو میں کہتا ہوں کہ ایوالو کرنا چاہیے آپ کو, تو آپ کو ہمیشہ اپنی, اب جب پتہ چل گیا سائم کو کہ یار لوگوں نے مجھے ورک آؤٹ کر لیا ہے, تو ہی نیڈس ٹو ورک آن اٹ کہ یار اب میں نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. میں ڈیوڈ ملر کی مثال دوں گا. ڈیوڈ ملر وین ہی کیم آن دا سین, میں خود ان کے اگینسٹ بہت کھیلا, ساؤتھ افریقہ میں بھی کھیلا. ان کو آؤٹ سائڈ آف نام اگر یارکر باہر کرتے تھے نا تو ہی ہیڈ نو آنسر, کیونکہ وہ ہی واز ٹو اسٹرانگ. اب آپ ان کو آؤٹ سائڈ آف اسٹمپ کر کے دیکھیں تو وہ اب آپ کو ایکسٹرا کور کے اوپر سے چھکے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں. لوگ کام کرتے ہیں اپنی کرکٹ کے اوپر. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ میں ایکسپوز ہو گیا ہوں, میری ٹیکنیک ایکسپوز ہو گیا, تو دین یو ورک. اینڈ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو کائنڈ آف ڈو دیٹ. اگر آپ نیچرلی لیگ پہ اچھا کھیلتے ہیں, آپ کو آف پہ کھیلنا نیچرلی بھی ڈیفیکلٹ ہے. ہمارے پاس وقت کم ہے. ویسے میں ایک چیز پوچھنا کہ ایٹ ٹائمز ٹھیک ہے اس کی بالنگ اس کو سیو بھی کر رہی ہے, لیکن بیٹنگ کے اندر تھوڑا سا نقصان بھی دے رہی ہے کہ اگر یہ صرف ایز اے بیٹسمین کھیل رہا ہوتا نا تو وہ زیادہ سوچتا ہے اس بارے میں. ابھی وہ سوچ نہیں رہا کہ میری جگہ تو ہے, مطلب کہ نہ وہ کوچنگ سٹاف شاید اتنا وری کر رہا ہے کہ یار ٹھیک ہے یار 15-20 بھی کر جائے, 7 بالنگ کر رہا ہے, دیٹ از فائن, بٹ جسٹ ایز اے بیٹر اس کو اس طرح سوچنے کا وہ موقع نہیں مل رہا ہے. لیکن وہ اپنے ساتھی جو ان کے اوپننگ ساتھی ہیں صاحبزادہ فرحان, لون پرفارمر ہے, شکر ہے کہ وہ ادھر ہے, لون پرفارمر ہے پاکستان کے لیے, بڑے عرصے سے اچھی بیٹنگ ہمیں دکھا رہے ہیں. تو سائم ایوب اور جتنے بھی باقی بیٹرز ہیں, یو نو واٹ سیپریٹس ہم فرام دیم, اور وہ ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں, یو نو وائی از ہی ایبل ٹو پرفارم سو ویل اور باقی اس طرح نہیں کر سکتے. سب سے اچھی چیز ان کی ڈٹرمنیشن, کہ جس طریقے سے وہ فائٹ کر کے اپنی جگہ بنائی ہے انہوں نے, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کہ یار کہ مار کھائی ڈومیسٹک کرکٹ میں, ٹیم میں آئے, پھر باہر ہوئے, پھر آئے, پھر باہر ہوئے, اور دین ہی فائنلی گاٹ ہز اسپاٹ ویئر ہی ڈیزرو کے ٹاپ. اور پھر اسکور اتنا کر دیا کہ بابر رضوان کی جگہ نہیں بن پا رہی. سو آئی تھنک اٹس ایسینشیل. اور پاکستان کے حوالے سے ہم نے جو ابھی سائم کی بات سیم, اگر میں فرحان کو وہاں پہ رکھیں, ہم نے آگے بھی بات کی تھی کہ آج سے 2-3 سال پہلے جو فرحان کو ہم جانتے تھے, ہم تینوں اس کے اگینسٹ کھیلے ہیں, وہ بھی 100 کے اسٹرائک ریٹ سے T20 کرکٹ کھیلتے تھے. تو فرحان کی آج کی گیم شو کرتی ہے کہ کیسے آپ اپنی گیم کو امپروو کر کے, اب آپ اس کی سکورنگ زون دیکھ لیں, وہ چاروں طرف شاٹ مار سکتا ہے, ڈاؤن دی گراؤنڈ بہت اچھی اس نے شاٹیں اپنی جو ہے وہ نئے بال کے ساتھ, وہ سیدھی لینتھ بال کو بھی سیدھی شاٹ مڈ آن مڈ آف کے اوپر سے مار لیتا ہے. تو آپ ٹائم کے ساتھ اپنی گیم کو امپروو کرتے ہو, تو جو کہ اب سائم کو یہی کرنا پڑے گا. فرحان سے اگر اس نے سیکھنا ہے تو یہی سیکھنا ہے کہ یار, کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ فرحان 2 سال پہلے کہاں تھا اور آج کہاں ہے, تو رینج آف سٹروک اس نے بڑھائی, اپنی ویکنیسز پہ کام کیا یار کہ اگر مجھے اسٹرائک ریٹ اپنا امپروو کرنا ہے تو کیسے کروں گا, تو رینج آف سٹروک. ایگزیکٹلی, ویری کوئکلی. میرے خیال ہے پاکستان میں ہم نے کافی بات کی ہے. کل گروپ سٹیجز, ہمارے گروپ سے بھی ایک میچ ہے اور پھر اس کے بعد دوسرے گروپ سے بھی ایک میچ ہے, ہم اس کی طرف بڑھیں گے وقفے کے بعد. ویری کوئکلی ذرا سہیل بھائی کی طرف ہی بڑھوں گا. سہیل بھائی, جہاں میں نے جیکب ڈفی کے حوالے سے بات کی تھی, وہیں پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ نیوزی لینڈ میڈ وائزر ڈیسیجنز. ایسا لگتا نہیں کنفیوز ہے, عیش سعودی لے کے آتے ہیں, لوکی فرگسن لے کے آتے ہیں. پیپل ہینڈ پکڈ فار اے جاب وچ دے نیڈ ٹو ایگزیکیوٹ آن دیٹ گیون ڈے. اس طرح سے انہوں نے پلان کیا. تو اگر ہم صرف سیدھے الفاظ میں نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی دیکھ لیں تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ یار یہ پلان ول ورک آؤٹ اگینسٹ پاکستان اف دیٹس واٹ دے آر لوکنگ فار. ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یار پاکستان نہیں یہ بات سمجھ پا رہا, بٹ ایوری ادر ٹیم کمنگ انٹو شری لنکا جو نہیں کھیل رہے تھے اس سے پہلے, وہ یہ فیصلے کر پا رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں نا, ایسٹ سعودی ابھی تک کوئی میرے خیال میں ورلڈ کپ کا کوئی میچ نہیں کھیلا, اور اب اگر یہی ہماری ٹیم ہوتی تو یہاں ڈیبیٹ ہوتی یار کہ ایک بندہ بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے 4 میچز سے, فارم میں نہیں ہوگا, آپ اس کو لے آئے. دے ڈونٹ کیئر. میں نے کہا تھا نا کہ آپ جو 15 رکنی اسکواڈ لے کے آتے ہو یار, وہ سارے گڈ انف ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی ٹائم, اور نیٹس میں سارے بالنگ کر رہے ہوتے ہیں. میچ پریکٹس یس نہیں ہوتی, بٹ وہ آپ ٹیم کے ساتھ ہیں, بالنگ کر رہے ہیں نیٹس میں, سو ان کو ریڈی ہونا چاہیے. تو آپ نیوزی لینڈ کو دیکھ لیں, انہوں نے اپنی اپوزیشن کو دیکھا, انہوں نے کنڈیشن کو دیکھا, اور ساتھ ہی اس کے حساب سے ٹیم بنا لی. ان کو پتہ ہے کہ تھوڑی جب 145 150 والی پیس آتی ہے تو پاکستانی بیٹر سٹرگل. انہوں نے فرگوسن کو لے آئے, انہوں نے ڈفی کو بٹھا دیا, ٹھیک ہے, میٹ ہنری, ایش سعودی. سو وہ اپنا پورا پلان کر کے آتے ہیں, اور ان کو وہاں پہ کوئی نہ ایگو کا وہ ہے کہ یار کسی کو بٹھائیں گے باہر تو وہ کہے گا یار میرے ساتھ زیادتی ہوگی, یا میں اتنا بڑا نام ہوں تو میں باہر بیٹھ گیا. یہی چیزیں سیکھنے والی ہیں. سکلز ہمارے پاس بہت ہیں, ہمارے یہ 15 لڑکے یا جتنی بھی ہماری کرکٹ ہے, ہم سکلز میں لیک نہیں کرتے. وہ جو آگے بات ہوئی نا کہ وہ کس چیز کی کمی ہے, کامن سینس کی ہے, تو یہ کامن سینس ہے کہ آپ نسیم شاہ کو کیوں نہیں کھلایا جا رہا. اب وہ میں نے ابھی بولا پاکستان ریپ اپ کر لیا ہم نے, ہم نیوزی لینڈ کی طرف آگے. تو اس پہ ہم نے بات تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ہوتی ہے اسمارٹنس اور یہ ہوتی ہے ٹیم ایف.
وہ ٹیم ہے اور وہ 15 کی ٹیم ہے, 11 کی ٹیم نہیں ہے. وہ 15 کی ٹیم ہے اور 15 میں سے جو ان کو لگتا ہے کیپٹن اور کوچ کو یار کہ یہ اس سرٹن اپوزیشن کے اگینسٹ ہمیں زیادہ مائلیج دے سکتا ہے تو وہ اس کو کھلاتے ہیں. لازمی نہیں کہ وہ ورک آؤٹ کرے, مے بی وہ نہیں کرتا, بٹ ایٹ لیسٹ اب ہم یہ بات کر رہے ہیں نا تو لاجک نظر آتی ہے پیچھے ڈیسیجن کے. جب آپ کے ڈیسیجن کے پیچھے لاجک نظر آتی ہے نا تو پھر چاہے وہ پلان سکسیزفل ہو یا نہ ہو, یو کین بیک اٹ. بٹ جب لاجک ہی نہیں ہوگی آپ کے ڈیسیجن کے تو پھر مشکل ہوتا ہے. تو آئی تھنک کہ نیوزی لینڈ کی جو سکسیس کا اوور دا ایئرز راز رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ایز اے ٹیم کھیلتے ہیں. وہاں پہ جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ ٹیم ساؤتھی کو بھی باہر بٹھاتے رہے ہیں جو ان کا بڑا مین بولر ہے, کین ولیمسن کو بھی بٹھاتے رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پہ کوئی کرکٹ سے اور ٹیم سے بڑا نہیں ہے, سمپل از دیٹ. ایگزیکٹلی. اور میرا خیال ہے لوگ شاید بھول گئے ہیں, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کین ولیمسن شاید لاسٹ ورلڈ کپ کے اندر انجرڈ تھے یا کوئی اس طرح کا پرابلم تھا اور رچن رویندرا کی جگہ بنی تھی, اور اس کے بعد کین ولیمسن جب واپس آتے ہیں تو ایک وہ بیٹر کو بٹھاتے ہیں. سو آئی تھنک دس ٹیلز کہ یار کہاں پہ کس قسم کے آپ کو سینیریو کو اڈاپٹ کرنا ہے, لرن کرنا ہے, اینڈ دین وی میک شیور, بیکاز یا تو آپ ون کرتے ہیں یا پھر آپ لرن کرتے ہیں. اور جہاں آپ نے نسیم کی بات کی, آئی تھنک اس کو ہم وہاں پہ بات کر سکتے ہیں کہ ریسنٹ ٹائمز میں فارم کیا رہی ہے, کوچز یا کپتان کیا چاہتے ہیں, آپ لینتھ گین کرانا چاہتے ہیں, آپ ویریشنز چاہتے ہیں, کنڈیشنز کیا ڈیمانڈ کرتی ہے, ول کیپ اپ ود دیٹ. بٹ اب جو ہمارے 2 اور سپر 8 کے میچز ہم اس کی طرف بھی بڑھیں گے, بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ڈونٹ گو اینی وے, وی ول بی رائٹ بیک بیکاز وی آر the Dugout. Welcome. All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying with us. You're certainly streaming us on Tamasha, Maiko, watching us on Jio Super. Thank you so much for doing that. Thank you so much for extending all out, جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں, آپ تعریف کر رہے ہیں پروگرام کی, ہمیں بھی اچھا لگتا ہے, فار آل دی ہارڈ ورک دیٹ وی پٹ ان اوور ہیئر. الحمدللہ, آئی تھنک کیوڈوز ٹو تماشا فار گیونگ اس دس اپرچونٹی. بٹ ویری کوئکلی, کل جو ہے وہ سپر 8 میں 2 میچز ہوں گے, ایک ہمارے گروپ سے ہوگا اور ایک دوسرے گروپ سے ہوگا. تو سب سے پہلے جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں which is going to be I think at 3 or 3:30, I'm not really sure about it, Sri Lanka versus England, 42nd match which is going to take place in Kandy. بٹ وہاں کا جو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ بہت ہی ہیوی رینز ایکسپیکٹڈ ہے, اور میرے خیال ہے کہ غالباً 1-2 دنوں سے شاید وہاں پہ بارشیں ہو بھی رہی ہیں. سو جو مین کنسرن ہے دونوں ٹیمز کا از ناٹ بیٹنگ اور بالنگ, رادر اٹس فیلڈنگ. تو فیلڈنگ کے حوالے سے آئی تھنک شروع کرتے ہیں. اور مات بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کورز انہوں نے ڈالے ہوئے, کورز بھی بریدیبل کورز نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس گراؤنڈ کی کنڈیشن آلریڈی کافی پیچی ہو چکی ہے, کہیں پہ گھاس ٹھیک ہے, کہیں پہ نہیں ہے, سورج نہیں لگ رہا ہے, پانی کافی اکٹھا ہو گیا, اور شاید باؤنڈری بھی چھوٹی کرنی پڑے. شری لنکا, نشانکا کا کیچ میرے خیال ہے ہم سب کو یاد ہے. ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ انگلینڈ اینڈ شری لنکا ول کم ٹوگیدر ٹمورو؟ لک, فیلڈنگ اب گراؤنڈ جیسا بھی آپ کو اچھی کرنی پڑے گی, جو مرضی ہو جائے. فیلڈنگ نے میچ جتانے ہوتے ہیں, فیلڈنگ کروشل رول ادا کرتی ہے, تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی, دونوں ٹیموں کے لیے سیم ہے. تو فیلڈنگ تو بالکل آپ اس کو چھوڑ دیں. آئی ایم شیور جتنی بھی ٹیمز ہے باہر کی, انگلینڈ ہوگی, ساؤتھ افریقہ ہوگی, وہ تو ہمیشہ سے گڈ فیلڈنگ یونٹ ہے. ایون پاکستان بھی از اے ویری گڈ فیلڈنگ یونٹ ناؤ. سو یا لیکن کل کا میچ دیکھیں دونوں کے لیے بہت ٹف گیم ہوگا. اگر تو بارش نہ ہوئی تو پھر ہمارے لیے اور نیوزی لینڈ کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر بارش ہو گئی پھر تو بہت. تو میں اظہر بھائی سے یہ کہتا ہوں پھر اللہ کرے بارش ہو جائے تاکہ سب برابر ہو جائے, سب کلیئر ہو جائے. میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ بارش ہو جائے اور سب کلیئر ہو جائے. امپورٹنٹ ہے رن ریٹ بھی برابر ہوگا. لیکن اگر تو میچ ہوا, آئی تھنک سری لنکنز دے آر فیوریٹس. اظہر بھائی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میچ میں جس طرح انگلینڈ تھوڑا آف لگ رہا ہے اپنی بولنگ کے ساتھ, اس طرح ان کی پرفارمنس نہیں رہی ہوئی, اور شری لنکا آئی تھنک دے ہیو ایکچولی پلیڈ بیٹر دین ایکسپیکٹڈ سنس دیو کم انٹو دس ورلڈ کپ, انہوں نے اپنا ایک گیر اوپر کر دیا. تو آپ کے لیے کون فیوریٹ ہوگا؟ آئی تھنک کہ میں اس میں ظاہری بات ہے اگر حسرنگا ہوتے تو آئی ووڈ ہیو سیڈ مور ٹوورڈ سری لنکا, بٹ ہیئر یس انگلینڈ کی بالنگ اتنی تگڑی نہیں ہے اس ورلڈ کپ میں, بٹ اگین جو وینیو ہے وہ اس سے آئیڈیل وینیو ان کو سری لنکا میں مل نہیں سکتا تھا انگلینڈ کو پلینگ اگینسٹ سری لنکا, جیسے آسٹریلیا کی بات کی تھی. ان کو اگر سٹارٹ اچھا مل گیا تو یہ بڑا ٹوٹل کر سکتے ہیں, اور آئی وڈ سے 50-50, دس ناٹ مچ ڈفرینس, کیونکہ سری لنکا کی بالنگ بھی کچھ زیادہ ریلائبل نہیں ہے. وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہے ہیں جو ان کے اوپنر ہیں, کیا نام ہے ان کا, نشانکا, تو نشانکا کے اوپر وہ بڑا زبردست پرفارم کر رہے ہیں, اور کہیں اوپر سے ان کے 1-2 وکٹ گر جاتے ہیں, تو ان کا مڈل آرڈر ابھی یٹ ٹو فائر ہے. رتنائکے نے آئی تھنک کہ پچھلے میچ میں رنز کیے تھے, بٹ ان کے جو کیپٹن ہیں وہ بھی اتنا زیادہ شناکا, انہوں نے بھی
he hasn't come to the party yet. तो I think कि थोड़ा सा pressure आएगा उनके middle order पे. कुशाल मेंडिस भी थोड़ा struggle कर रहे हैं नंबर 3 पे. I feel कि at that venue quite even Stevens, whoever plays well, England has a firepower in the batting lineup all the way. If they fire, they can. Exactly. And what's the most interesting bit? Obviously हम जहाँ फील्डिंग के हवाले से बात ही कर ही रहे हैं और जैसे आई थिंक महक पाथुम निशांका बोलती हैं, निशांका को भी बड़ा अच्छा लगता होगा कि यार मेरा नाम इतनी खूबसूरती से लिया जा रहा है. सुहेल भाई मुस्कुरा रहे हैं. सुहेल भाई आपसे जो बात मैं करूँगा वो ये करूँगा, I'll take you back in January, same venue, and it's Sri Lanka versus England, and England won against Sri Lanka in Palakele all the 3 T20 internationals that they played. और उसमें जो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो यही है कि जो सबसे ज़्यादा लोड रहा है वो या फिल सॉल्ट, हैरी ब्रोक या टॉम बेंटन, इन्हीं लोगों के ऊपर आया और वो इन्हीं के ऊपर रिलाई भी कर रहे हैं. नॉट रियली, उनकी भी फायर पावर बहुत ही अमेजिंग हो. देखिए इस वेन्यू की जो अज़हर ने भी बात की कि और आपने भी स्टैट्स भी दिखाए और सिंस के वहाँ पे बारिश भी हो रही है, तो कल आपने ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा होगा, गो के एक वीकर ऑपोजिशन के अगेंस्ट था, बट जो चीज़ मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ कि वो सी मूवमेंट आपको देखने को मिली वहाँ पे. और अगर सी मूवमेंट होगी पिच में तो देयर इज़ नो बेटर बॉलर दैन इंग्लिश बॉलर हु कैन एक्सप्लॉइट दोज कंडीशन. तो वो मुझे एक चीज़ लगती है. वेयर एज अगर मैं श्रीलंकन बॉलिंग लाइनअप देखूं तो वहाँ पे मुझे कोई उस तरीके का स्विंग बॉलर देखने को नहीं मिल रहा है. लेकिन श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को सेम वेन्यू पे हराया. या बट उनके स्पिनर्स जब आप लोगों ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, उनके स्पिनर्स का रोल ज़्यादा था. हालांकि शुरू के 10 ओवरों में उन्होंने 8 ओवरों में 100 करवा दिया था. पिटाई अच्छी हुई थी. एग्जैक्टली. तो वो मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मैं देखूँ कि थोड़ी सी बॉलिंग का मैच है कि दोनों में से कौन सी टीम की बॉलिंग अच्छी बॉलिंग करेगी. ठीक है. बैटिंग दोनों की अगर मैं देखूँ तो दोनों की स्ट्रॉन्ग है. अगर आप देखें श्रीलंका की भी बैटिंग लाइनअप तगड़ी बैटिंग लाइनअप है. ऐसा नहीं है कि उनके एक दो बंदे फायर भी कर रहे हैं. सेम गोज टू इंग्लिश बैटिंग लाइनअप. और जिस तरह का पिच है जहाँ पे बॉल बाउंस करके आता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई स्ट्रगल होने वाली वहाँ पे है. तो बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग है. जो ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करेगा मेरे ख्याल में उस टीम के पास ज़्यादा चांसेस है. और कंसिडरिंग द कंडीशन जो कि ओवरकास्ट हैं, वहाँ पे बारिश 2 दिन से हुई हुई है, पाले के लिए में वैसे बॉल स्विंग होता है, तो उस सब को देख के मुझे लगता है कि इंग्लैंड के पास इससे बेहतर चांस नहीं होगा टू मेक अ मार्क. एग्जैक्टली. और 17 गेम्स जो है वो टोटल इंग्लैंड और श्रीलंका आपस में खेले, जिसमें से इंग्लैंड जो है 13 जीतने में कामयाब हुआ है, श्रीलंका 4. और अगर वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल गालिबन 3 दफ़ा जो वो इंग्लैंड जो है 4 दफ़ा गालिबन इंग्लैंड जीतने में कामयाब हुआ और 1 दफ़ा श्रीलंका. अब मेरे ख्याल है हम आगे बढ़ते हैं अगली गेम की तरफ, क्योंकि कल 2 मैचेस हैं 6:30 PM और ये भी एक इंटरेस्टिंग मैच होगा आई थिंक फॉर ऑल ऑफ दोस पीपल हू आर आउट देयर. महक, व्हाई डोंट यू टेक द लीड? आई थिंक ये जो दूसरा मैच होगा ये होगा इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान. हमें पता है कि इंडिया ने ग्रुप स्टेज में अपना जो ग्रुप था वो टॉप किया था, अपने सारे मैचेस जीते थे. साउथ अफ्रीका द डार्क हॉर्सेस, वो भी काफ़ी तगड़ी टीम लग रहे हैं. उन्होंने जिस तरह का वो 2 सुपर ओवर्स जो खेले थे अफगानिस्तान के खिलाफ, उससे भी उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली मिला था, क्योंकि अगले ही मैच में उन्होंने न्यूजीलैंड को भी काफ़ी ही बड़े मार्जिन से हरा दिया था. तो अज़हर भाई आप बताएं कि इन 2 big teams, you know, I think they are the 2 favorites, 2 big contenders. तो ये बड़े मज़े का मैच होगा. तो इनमें आपके लिए फेवरेट कौन होगा? देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट मैच है. आई वुड से कि could be one of the quarter finals because I feel कि दोनों टीमें strong contenders है going into the semi final. और ये पहला ही मैच इनका आ गया तो बड़ा देखने के काबिल ये मैच होगा. Yes, India has home advantage, but for last 2 years जिस तरीके से साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेल रही है, मुझे तो वो टीम बहुत पसंद है. क्योंकि यस वो वर्ल्ड कप्स में आके एट टाइम्स प्रेशर गेम्स में उन्होंने काफ़ी दफ़ा चोक किया है, बट दे हैव वन दी ICC टेस्ट चैम्पियनशिप नाउ. लास्ट जो वर्ल्ड कप है उन्होंने खेला, ऑलमोस्ट विन कर गए थे, बट आई थिंक कि उसमें उन्होंने चोक नहीं किया. दे जस्ट लॉस्ट बाय आई थिंक बेटर. उन्होंने इंडिया ने अच्छा कमबैक कर लिया. साउथ अफ्रीका की जब बात होती है फॉर्मेट डिफरेंट है, लेकिन मुझे लॉर्ड बबूमा याद और जिस तरीके से उन्होंने लीड किया है साउथ अफ्रीका को, स्पेशली इन टेस्ट फॉर्मेट एंड वनडे आल्सो, तो बड़ा जबरदस्त. स्पेशली और चैलेंज देखिए ना कि कोटा है आपका. हाँ, कोटा है, कप्तान वही होगा. मतलब विद ऑल ऑफ दीज चैलेंजेस, द वे दैट दे परफॉर्म, टेस्ट चैंपियनशिप जीतना, ये सारी चीजें इनके उसको तो जाती हैं. लेकिन चूंकि अज़हर भाई, सुहेल भाई ने ज़रा मिलर के हवाले से भी बात की थी, जो एक चीज़ हमने देखी कि अनफॉर्चुनेटली इनके पास ये भी एबिलिटी है कि अपनी टीम को खुद भी मुश्किल में डाल सकते हैं. सो वो विद द नो बॉल्स, जो कि मैच शायद हो सकता है 20वें ओवर के पहले ही गेंद में
डिसाइड हो जाता, वो आप स्ट्रेच करके किधर ले गए, फिर उसके बाद आप ट्रिस्टन स्टब्स को ऊपर लेकर आए, आपने उनको बर्तरी दी, फिर उसके बाद इवेंचुअली सुपर ओवर्स हुए, वट एवर इट इज, हाउ डू यू वट सोहेल भाई आपको क्या लगता है ये तगड़ा मुकाबला होगा इन बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका? नहीं, मुकाबला तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में दोनों टूर्नामेंट की बेस्ट टीम्स हैं। अगर मैं कहूँ कि जो रीसेंट पास की परफॉर्मेंसेस को मैं देखूँ तो ये दोनों टूर्नामेंट की बेस्ट टीम्स हैं और कल बड़ा एक अच्छा मैच होने वाला। और साउथ अफ्रीका भी रिसेंटली इंडिया के अगेंस्ट इंडिया में खेली भी है। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी थोड़ा सा बॉलिंग लाइनअप अगर मैं कहूँ कि इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप नहीं है साउथ अफ्रीका की जितनी कि इंडिया की, थोड़ी मुझे ज़्यादा बेहतर सेटल बॉलिंग लगती है। बट मैं कहूँगा कि इनकी बैटिंग इंडिया से तगड़ी है। मुझे लगती है कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग जो है वो इंडिया से ज़्यादा बेहतर है, जिसमें आपको ऊपर से लेके 7वें 8वें नंबर तक वो बंदे नज़र आ रहे हैं जो कि रीसेंट पास में परफॉर्मेंसेस करते आए हैं। इंडिया की बैटिंग वन डायमेंशनल है, वो मतलब आपको सारे ही वो प्लेयर लगेंगे जो कि हिट्टे मारने वाले हैं। सो मुझे लगता है कि इंडिया को बॉलिंग में एज है और साउथ अफ्रीका की बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड मैच। दोनों टीमें हम पल्ला हैं 50-50, कोई भी टीम जीत सकती है। मैं इंडिया को होम एडवांटेज है, बट फॉर मी क्योंकि ये अभी रिसेंट पास में बहुत क्रिकेट वहाँ खेल चुके हैं और आईपीएल ये सारे खेलते हैं, तो अब वो जो एलिमेंट है वो मेरे ख्याल में वो ख़त्म हो जाता है कि यार शायद जो इंग्लिश बैटर्स हैं वो या जो साउथ अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन वहाँ आके स्ट्रगल करेंगे, अब वो ख़त्म हो गया है। इतनी क्रिकेट ज़्यादा उन्होंने खेल लिया वहाँ पे कि दे आर वेल फेमिलियर विद द कंडीशन और पिचेस। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा मैच है जो 50-50 होने जा रहा है। और जब से शहजाद, जब से रोहित शर्मा, विराट कोहली इंडिया की टीम से गए, जैसे उन्होंने बैटिंग लाइनअप की बात की, तो तब से वो एलिमेंट जो है इंडिया की बैटिंग में वो भी उस तरह लेकिन नहीं कभी रहा। महसूस नहीं होने दे रहे वो किसी भी एंगल से। थोड़ा वेरी बहुत क्विकली, महसूस इंडिया और साउथ अफ्रीका? I'll go with South Africa. ओके, इंडिया और साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका। इंडिया साउथ अफ्रीका? इंडिया। इंडिया। श्रीलंका इंग्लैंड? श्रीलंका। श्रीलंका इंग्लैंड? इंग्लैंड। I'll go with England. इंग्लैंड? ओके, सो वी ओके, हाँ जी, श्रीलंका इंग्लैंड। I think Sri Lanka and I think South Africa. मेरी चेयर जो है ना इस तरफ थोड़ी ज़्यादा लग रही है। That's wonderful. Thank you so much, gentlemen, for being with us. Lovely to have you over here. From here onwards, ladies and gentlemen, हम शायद आपकी स्क्रीन पर तो ना हो, but we are going to go and get into a contest as well. Ramadan में, I think that's the best activity that you do. We're going to go play paddle. We will make sure that we get some visuals of it and we share it with you, whether who won or who not. But until next time, look after yourselves. Thank you so much, Mehak, for शहजाद, being आपको over अभी भी here. लगता है you have a chance? She's a Against pro. me. She's a pro. मेरी टीम में है। मैंने तो पहले ही आते बता दिया अब कि मैं लड़ाई आगे होगी खड़ा तो मैं हूँ, मैं किसकी ज्यादा टीम भाग में नहीं हूँ? सकता। फिर मतलब ऐसी ना ही समझिए। Well, ladies and gentlemen, this banter will go on. Please make sure that you stream us tomorrow on Tamasha, Maiko, or probably just tune in to Geo Super Live. Until next time, we are the The Dugout. Dugout.